Kadunay 24 anyos nga lalaki nga dakpan sa bypass operation sa lungsod sa Carmen. Siya buog pistola na sakmit. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Nasikop sa mga kapulisan ang usa ka 24 anyos nga lalaki nga gilala lamang sa usa ka alias bro atol sa buy-bust operasyon sa Purok 17, Barangay Ising, Carmen, Davao del Norte alas 12:20 kadlawon, Hulyo 27, tuig 2026. Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Carmen Municipal Police Station ubos sa kasayuran sa Pidia, Davao del Norte. Din gidakop ang suspetsado nga gilang usa ka street level individual o residente sa Barangay Tuganay, Carmen, Davao del Norte. Nasakmit gikan sa iyang posisyon aga duha ka sasi sa gituang syabo nga adunay gibanabana nga timbang nga usa ka gramo og standard drug price nga 6,800 ka pesos lakip usab ang mark money nga gigamit sa operasyon. Gawas illegal nga droga na recover sab gikan sa suspect ang usa ka government model court automatic caliber .45 pistol, tulo ka buhing bala, usa ka bagasin sa kalibre .45 ug usa ka shoulder bag. Ang suspetsado nagatubang og kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa pagkakaron, ang suspetsado anana sa kustudiya sa Carmen Municipal Police Station uban sa mga ebidensya alang sa hustong dokumentasyon ug pagpasaka sa angayang mga kaso ngadto sa korte. Katropa siguruhan nga baskog kanunay ang atong kalawasan, pagtumar og santon vitamin C para immune system lig-on permi. Alang sa negosyo Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.